السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نعطيكم 20 جملة بالفرنسية اللي كتستعمل في الحياة اليومية، يعني كنستعملوها يوميا. سأتصل بك لاحقا. إلا بغينا نقولو سأتصل بك لاحقا بالفرنسية je te rappelle plus tard. je te rappelle plus tard. plus tard هي لاحقا. je te rappelle هي سأتصل بك plus tard. أتمنى رؤيتك لاحقا. أتمنى رؤيتك لاحقا. j'espère te voir plus tard. نقول بالفرنسية j'espère te voir plus tard. أما إذا أردنا أن نطرح السؤال نقول ماذا تشتغل؟ ماذا تشتغل؟ بالفرنسية quel est ton métier? quel est ton métier? quel est ton métier? سأذهب للنوم. نقول بالفرنسية عندنا 3 اختيارات. je vais dormir أو لا je vais me coucher أو لا je vais aller dormir. أكرر je vais dormir, je vais me coucher, je vais aller dormir. سنمر. نلتقي لاحقا. نقول بالفرنسية on se voit plus tard. on se voit plus tard. on se voit plus tard. حسن جدا. إلا بغينا نسولو شي حد على اللون ديالو المفضل بالعربية الفصحى نقول لونك المفضل، وبالفرنسية نقول ta couleur préférée. ta couleur préférée. بغينا نقولو لشي حد سد الباب بالدارجة بالعربية نقول أغلقي الباب، وبالفرنسية نقول ferme la porte. ferme la porte. ferme la porte. حسنا جدا. بالعربية نقول افتح النافذة. افتح النافذة. وبالفرنسية ouvre la fenêtre. ouvre la fenêtre. ouvre la fenêtre. جدا. إذا أردنا أن نقول بالعربية أريد منك خدمة بالدارجة يعني بغيت منك واحد خدمة، بالفرنسية نقول j'ai besoin d'un service. j'ai besoin d'un service. j'ai besoin d'un service. سأذهب غدا. سأذهب غدا. بالفرنسية يمكن أن نقول j'irai demain. j'irai demain أو لا نقول demain je pars. demain je pars. demain je pars. كم الساعة؟ بالدارجة شحال في الساعة؟ بالفرنسية نقول quelle heure est-il? quelle heure est-il? quelle heure est-il? كم عمرك؟ كم عمرك؟ فرنسية quel âge as-tu? quel âge as-tu? quel âge as-tu? إنه شهي. فاش كنشوفو شي حاجة شي ماكلة أو شي أكلة شهية نقول إنه شهي أو نقول c'est délicieux.
c'est délicieux. C'est délicieux. اشتقت إليك. اشتقت إليك. دارجة توحشتك. بالفرنسية نقول tu me manques. Tu me manques. Tu me manques. هلا أقرضتني هذا. هلا أقرضتني هذا. دارجة واش ممكن تسلفني هذا شيء ما. بالفرنسية نقول peux-tu me prêter ça. Peux-tu me prêter ça. Peux-tu me prêter. prêter أقرض. me prêter ça. هذا. Peux-tu me prêter ça. هل أنت مريض. بغينا نسولو شي حد واش هو مريض. نقول فرنسية tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. هل تجيد الطبخ. هل تجيد الطبخ. بالدارجة واش كتعرف طيب. فرنسية tu sais cuisiner. Tu sais cuisiner. Tu sais cuisiner. أنت بصحة جيدة. يعني أنت بصحة جيدة. بالفرنسية نقول tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. سأخرج للتسوق أو لا سأذهب للتسوق. فرنسية je vais faire les courses. faire les courses هو التسوق. je vais faire les courses. je vais faire les courses. التلفاز لا يعمل. التلفاز لا يعمل. بالدارجة كنقولوا التلفازة ما خداماش اولا خاسرة. بالفرنسية ممكن نقول عبارتين la télévision ne marche pas. la télévision ne يعني لا marche pas. ne marche pas هي لا يعمل. أو لا نقول la télévision ne fonctionne pas. la télévision ne fonctionne pas. la télévision ne fonctionne pas. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا. حاولوا تكرروا الفيديو باش تعقلوا على الجمل هكذا كيكون عندكم ان فوكابولير و كتحسنوا في لا كومونيكاسيون. دونك تابعوني على القناه ديالي. ما تنساوش تعملوا لي ابوني وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. هكذا غادي تشجعوني ان شاء الله. Merci de vous abonner, activez la cloche et portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.